आदरणीय वन्दनीय भक्त सज्जन वृन्द, आज नवरात्रको दिनको हिसाबले 9 दिन, तर तिथिको हिसाबले आज 8औं दिनको भगवतीको सेवा आराधना पूजा हुँदैछ। आज महागौरी नामले हजुरहरूले भगवतीको सेवा आराधना पूजा सक्नेले पक्कै पनि गर्नुभयो, नसक्नेले हजुरहरूले दिव्य महात्म्य कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै आउनु भएको छ र हजुरहरूले व्रत बस्न सक्नु भएको छैन, पूजा गर्न सक्नु भएको छैन भने पनि चण्डी दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ प्रत्येक दिन। अब आज हामीले जो 8औं दिनमा श्रवण गर्नुपर्ने भगवतीको चाहिँ जो महिमाले युक्त भएको दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ चाहिँ जो संस्कृतबाट यहाँ जस्तो छ त्यस्तै मैले हजुरहरूलाई पाठ गरेर श्रवण गराउने छु। हजुरहरूले भक्तिभाव श्रद्धापूर्वक पुरा पाठलाई श्रवण गर्नुहोला, कथा पनि हजुरहरूले निरन्तर सुन्नुहोला। आफूले चाहिँ कथा मजाले सुनिरहनु भयो भने पनि हामीलाई पूजाको व्रतको फल पनि हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। किन? हामीमा शुद्धता आयो, हामीमा भक्ति आयो। भलै हामीसँग सामग्री उपलब्ध भएन, समय जुरेन, मिलेन, तर हामीसँग त्यो भाव त छ नि, हामीसँग त्यो चाहिँ सौभाग्य त मिलेको छ नि भगवतीको सेवा आराधना गर्ने। हो यो प्रकारको भाव हामीमा प्रकट भयो भने अवश्यमेव तपाईँ हाम्रो कल्याण हुन्छ। सज्जन, आउनुहोस् अब हामी ध्यान गरौँ अनि पाठ हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। ध्यानम् ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रबह्नि नेत्रां धनुसरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैः सदधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्व मा वह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विसन्त्यो मद विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जगमु रेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः रिहरूपैर्यदा स्थिता ततसंमृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां मसूराणां च दारुणं शरवर्षैः सितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यन्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस् तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतैर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस् तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यनाम धीपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका
चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यस छिन्नधनुवा विशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्या सतं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यस चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया त्वमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासुः पपातुर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पात मेघाः शुल्काये प्रागासंस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नन्द्रितुश्चाप्सरो गणः वपुः पुण्यास्तथा वातः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयः शान्तः शान्ता दिग्जनितस्वनः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ नाम दशम। ओम बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओम ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावह्निः पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्टलाभाद् विकासि वक्त्राब्ज विकासितासः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य
सर्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्मणि रूपधारिणी कौशाम्बः क्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदा सारङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुन्धरे वराहरूपिणी देवी नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हता दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्राद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुता निव असुराश्रीग्वशापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या मम त्वगर्तेति मोहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितां समहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणीध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यां बुतपतिशेते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढीमि कुसुमोपमः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं
रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यां मनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः साकं भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नामैकादश।